Ipinasa. Buil-buil dyan na yun eh, kaya kanina nag-uunang bula. Nagsimbolo. 10 seconds to shoot. Sila tayo? Kasi nagawin mo yan? Pari, makuri ngayon ni Kay. Ano oras ba? Silap na gano'n. Ini kay Papa sa didi kay Sir Mabuya. Ano ba siya dito? Diretso mo. Unim na sara. Hindi mauwi pa yung Iba yung ganda doon. Ganda mo doon ito mga kuhan mo sa. Siro pala, no? Orang hibban si Bayong karya sara. Bangulangon naman. Orang yung nagiyakan. Itinira. Wala ka nila may kamuring natin. Wala ko. Okay. 3,499 for Padasig 5. Suhinog. Tutubalag to Rumor. 2 points by Rumor. To Alpog Jaime dinatalang bola. Pasa kay Pato Tila Rosa. So 10 seconds. 10 seconds to shoot. Ipinilit. Ay, wala. Agawan sundutan. Kuha ni Rumor. To Dumalag. Oh, 2 points by Dumalag. Lamang na Kadasig. Score 9-4 to Jaime. Alpog Yabaw to Bato. Yabaw pasa kay Alpog itinira. Uy, wala kuha ni Rumor to Tuinog akong patod. Tod, nala ka na. Miano pasa kay Rumor tinira, wala agawang kuha ni Rumor inilabas. Pinasa kay Dumalag for 3 point by Dumalag. Score 12-4
Durmindo. Dormendo, pinadalang bola. Dormendo, dumiserte. Pasa kuha ni Duwinog. Duwinog. Kuha sa ilalim. Hey, Alpog. Pasa kay Duwinog. Hey. Oh, nagkikinita ka ba lahat? Lalo ka ba ini? Kau yung pagparabit ko sa ima. Oy, sumubra. Kuwari, subray na sa kaon. Subray na sa kaon. To Rumor pinilit. Ay, may foul. Foul on number 29, Jaime. First personal foul. Lima. Oy, balyo kita lima. Mabili lang free throw. Bilhin lang balyo lima. Bilhin lang free throw. Bilhin lang ma-free throw. Ayun, gan ma-free throw. Taray mo, di na siya ma-free throw. Balyo. Sana dili, sana balyo sa era. Ay, na yung pagbalyo yan, kan, may free throw pa. Unang tira. Oy. Wala. Pangalawang free throw ni Rumor. Awantes mo ngayon, pa ng 24. Mintas di pa ako. Siya ito, pag 14, 24. Di rin ba Kasi ito, no? ang pag-push ba? Oh. Pangalawa, wala, agawang kuha ni Yabaw. Dinadalang bola ni Yabaw. Dumidiskarte si Yabaw, pasa kay Bato de la Rosa to Dormendo. Ipinasa kay Bato to ipinilit ako ni brag mo ini. So, Correleco, yan, nakuha ni Bato de la Rosa. Last 4 minutes and 42. Dormendo, pinilit, walang kuha ni... Bangan waray lumayo. Umikit man lang. Umikit na si Correleco. Sige. To Talyaser, to Rumor ay bitawan. Ay, nasundot. Time out. Bato to Yabaw dumidiskarte. Yabaw pasa kay Dormendo to Yabaw naghanap pasahan. 10 to shoot. Salbar ang bola to Talyaser pasa sino ka? Kukuha ni Dormendo pato Yabaw ha! Uminom na yan! Correleco number 29 using the glass. Nabalik na yun. Takbong kagawad. Maupay bastasyon. Kalaksi bumalik. Upaya naman. Nagtawa ka na. To Yabaw, to Dormendo binababa ang bola. Set to shoot. Dormendo turn around na bitawan. Okay na, 24 na. Bola San Kadasig. To Correleco, to Galvan, binababa ang bola ni Galvan. Pasa kay Correleco, pasa kay Talyaser, tinira using the glass, wala kuha ni Bato. Pasa kay Dormendo pinilit. Oy, may foul wearing number 1. Number 1. Siton? Galvan, first personal foul. Unang tira ni Dormendo. 7-14. Score 14. 7. 8. Remaining time 2 minutes and 36. Black may sinira. Uy, wala. Kuha ni Miano. Wala na. Hindi, pili siya na vlog. Ha? Black? To Bato de la Rosa, to Dormendo. Dribble, pinasa kay Salvar. Wala ko, nagmamadali. 6
Kiriliko-liko na yung minidok. Kiriliko, Tumiano, wala. Uwan ni Bato. Bato, dumidiskarte si Bato. Bato, pasa kay Yabaw. Yabaw na flex. Pasa kay Salvar. Salvar, pinasa pa. Ayun. Ayos. Ganda ng pasahan. Ay. Anong nangyari? Pasa kay Bato. De La Rosa to Dormendo. Dormendo. Pasa ay free. May foul. Paulo number 1. Galban, second personal foul. Last 1 minute and 31. Remaining time, 1 minute and 31. Salamat sa nakon pagkita, sa nakon batch. Bumar, oy, 2 points. May Bato. Oy, palapit na. 2 na lang lamang san Kadasig. Talyaser, nagpupumilit. Talyaser, ipinipilit pasa sa ilalim. Balik kay Talyaser, nasundot. Long pass to wearing number 43. Time out. Pareho 14. Pasa to Talyaser. Walang Talyaser again. Pinalik. 2 points by Talyaser. Talyaser ni scoring machine. Yabaw, pasa kay Pato, pasa kay Salvar. Salvar. Santo? 92. Nagpupumilit, itinira. Oy, kurinig ko itang liot? Ang pali sila. Ito ba nga sa? Last 25. Last 25 seconds. 20 seconds. 15 seconds. 10 seconds. So, number 11. Number 11. Oy. 4. 3. 3.5. 3.5. Bang! Uy! Okay. Wala na pindot. Bumalik. Bilis lang po lang. Seconds pero may titililit pa to. Titililit man. Sa titililit ka nakadali. Hindi siya automatic pa, no? Mani. Pagdan mo danay. Ayaw na. Ito masama ko. Wala kasama siya. Puro videoton na tanan. Basketball. Ginulusot mo ni Bukuan. Nagpapuro. Ginulusot mo. Zero yan. Nakon patod. Sinadalang bola to Dumalag. Dumidiskarte si Dumalag. Pasa kay Duwinog. Kay Rumor. May foul. Paulo number 27. Yabaw first personal foul. First team foul. Natural. Unang sira ni Rumor. Kaya nang dan mag-practice. Pagpatutbukan balong free throw. Oo, ayun. Set, pagpatutbukan balong free throw. Nangalimot ka na pag free throw. To Alpog. Jaime itinira. Tuwali agawan sundutan kuha ni Dumalag. Pasa kay Duwinog. Wala. Kuha pa rin ni Dumalag pinilit. At punaning at sa igbaw. May foul. Paulo number 29. Alpog Jaime. Second personal foul. Second team foul. On the earth kita. On the earth. Oh,
Di pa. Nung panduang at turutuan pag pretro. Si Dumalag, tagpilit pag pretro. Pandua. Very good. Nice foul. So, ni Dumalag ni hingarikan Bato. Bato de la Rosa to Dormendo. Dormendo drive in. Pasa kay Alpog. Pasa kay Bato. Bato to Yabaw. 10 to shoot. Tinira floater. Ganda ng tira ni Dormendo. Aduh, di makaklo. Aduh, good man akan patod. No, hinay na ng haba daw. Miano. Ay. Aduh, ya kada. Okay, last touch. Bola gihapon. San? Kadasig. Jis. 10 to shoot. Ay, rumor. Kuha ni Yabaw. Yabaw. Kasa kay Dormendo. Turn around. May foul. Foul on number 17. Tira balik score. Score 20-19. Salar shoot. Shoot atok. Shoot atok. Wala. Ay, wala magkiwag ko ako. Waray. Kita mari ka shoot direct. Waray. Tuwinog. Pasa kay Nicolas Sora. Rumor. Wala agawan ko ni Miano. Sundot. Tumalag. Wala. Tumalag. Miano nakawala kuhan. Kuha ni Tuwinog. Rumor. Wala. Tumalag. Wala pa rin. Badaw Gugman. Yabaw. Pinilit. Ayun. Yabaw lang ayan nagpugar. Wado, kada mo santira san kadasig purwara. Aray na. To Duinog, to Rumor to Nicolas Sora. Wala kuha ni Dumalag. To Nicolas Sora. Tumad, nakadali na si Nicolas Sora. Makalaksi makabalik. Basta shoot balik dayon. Asya ko na natin sini. Dormendo. Remaining time 7 minutes and 28. Tinira. Wala kuha ni Miano. Dinadalang bola. Pasa kay Dumalag to Nicolas Sora. Ang ganda ng koneksyon. Aba malagdan to Dormendo drive in. Oy, may foul kita. Wearing number 9. Miano. First personal foul. Shooting foul. On the earth kita, on the earth. Unang tira Jim Dormendo. Pasok. Uli na yung action. Pangalawang tira. Wali. Kuha ni Miano. Pasa kay Duwinog. Kinatalang bola. Duwinog. Itinira na lang. Wala. Kuhaan. Nakuha ni Alpog Jaime. Alpog pasa kay Bato de la Rosa. Okay, long pass to Nicolas Sora pasa. Miano pasa. Dumalag pasa. Nicolas Sora wala. Dumalag. Adto na. Harinka. Pasa kay Alpog Jaime. Drive pasa. Yabaw to Salbar wala. Lumayog akong patod. Lumayog ka ngayon. Sorry ha. Tinira wala ko ni Rumor. Ay, bola. Remaining time 6 minutes and 11 pa. Alright.
Kinalagsan naman ini nga uyag. Pagkain na daw lagot niya ini. Pasa kay Alpog Jaime. Alpog Jaime. 14 to shoot. 10 to shoot. To Salbar. Wala. Kuha pa rin ni Duwinog. Duwinog dinadala ang bola. Duwinog. Pasa kay Nicolas Sora. Wala. Kuha ni Bato. Okay. Bola sa... Sa pangbalik. Sa pangbalik. Dormendo. Pasa kay Bato. Bato itinira. Wala. Kuha ni Rumor. Rumor. Pasa kay Dumalag. Dumalag inilapit. Isinubo. Adto na. Nagtawa pa. Asya adto no pa nga tira with smile. Yabaw. Dumidiskarte si Yabaw. Dribble by Yabaw. Pasa kay Dormendo. Drive in. Wala. Kuha ni Rumor. Pasa kay Duwinog. Red Bull, ano? Duwinog. Pasa to Nicolas Sora. Okay, balyo kita lima. Time out. Time out! Catch 99. Score Kadasig 29, Tribo 99, 25. Oh, perfect lead by Kadasig. Kasi ito, yan mo. Tao pa ni ko. Oy, shout out. Di man, shout out. Nahulpot pala. Okay. Hikang pa yun sa team building. Gawad, tumak. Hoy, Kagawad, ade. Wash out kita. Shout out kan Kagawad. Surmaktan. Oh, busy. May kachat. Adi, magsulak ko. Dormendo dinadala pa pasa kay napili sini. Pilido? Ha? React. Okay. Pasa nagala pasa kay Last 10. Black. Shoot. 5 to shoot. Palyaser. Wala kuha ni Salbar. Salbar pa dadalang bola ni Salbar. Salbar to Bato. Pasa kay Dormendo. To Bato. Itinira. Wow. What a shot. Kabla. Score pareho. Balik taron pareho lagi hapon. Pasa kay Kuereleko. Wala kuha ni Bato. Pasa kay Yabaw na bitawan ni Yabaw. Bola San Kadasig. Hindi mo bili mo. Diretso ba yan? Tignan mo lang si Alex. Diretso dito. Ano? Mga po mo. Dalang. Mga gyapon na din. Sakay ko ito ako kanina. Kalpan. Pasa kay... Wala. Saul! Para sa tumbaw. Lagyan. Wala ba? Ikabalik ko nga. Gusto ko. Pangalan sa pinagduto. Oo lang pala. Okay. Dormendo to Bato. Bato pasa kay Dormendo to... Balik kay Dormendo. Pen to shoot. Dormendo drive in pasa. Wearing 43. Wala kuha pa rin number 43. Tinira ulit. Wala pa rin. Bulasan. No. Bulasan. Patch 2000. Talyaser.
Talyaser drive in pasa kay Blago wala tupatulong pas kuha ni Galban. Galban drive in pasa tinira sobra wale. Remaining time 2 minutes and 42. 2 minutes and 42. Pato. Pato pasa kay Dormendo. Dormendo dumidiskarte. Third shoot tinira. Wala ko na Ken Correleco. Long pass ko pa rin ni Dormendo. Dormendo nagpumit pasa kay Bato. Tinira. Wala ko ni Vlog. Pasa kay Galban. Nasundot ni Dormendo. Dormendo pinilit. Wala ko ni Yabaw. Tiri ka pa. Ha. Kiring pa sa management. Tiri ka pa. Remaining time. Last 2 minutes. Talyaser. Pasa. Correleco. Walang board. Kung may boardad ko, Salvar. Pasa kay Bato. Bato. Drive in. Pinipilit ang sarili. Itinira. Wala. Kuha. Tinira. Wala pa rin. Kuha ni Yabaw. Yabaw. Bang! Ibago. Sarang. Time out! Okay. Piso. Pasa sa ilalim kay Talyaser. Reverse. Uy! Nakadali oh. Takbo kagawad. To Salvar. Salvar. Dumidiskarte si Salvar. Salvar. Nag-fake pasa kay Dormendo. Last 10 to shoot. 10 to shoot. Dormendo. 5 to shoot. Uy, travel kita Yabaw. Nag-chat-chat ka na Yabaw. Nag-chat-chat ka na. Last 1 minute. Remaining time, last 1 minute and 3. 1 minute and 3. So, Peso. Peso, drive in, pasa sa ilalim. Pakalit-kalit na pasa. Last 55 seconds, kuha. Yan marami, no? Let's go. Mas maping nga ni Sutsinilot para Basta shoot lang. Oo, may ano na rin. Ganado ka ba, no? Oh, kuha na sundot, kuha dundutan, pasa, kuha ni Beso. Beso to Galban. Galban! Okay, naghanap pa ng magtatapal ko. Ano yung ko natapal? Oh. Tabla. Okay. Score, tabla. Last 27, 25. Last 25 seconds. Dormendo. 10 to shoot. 12 to shoot. Last 5. 5 to shoot. Tinira, wala Correleco. Wala. Pasa. Nice pass. 5 seconds. Tinira. Wala. 3. Time. So, may pagbunga recruit. 14 to shoot. Uy, Yabaw, wala kuha ni Bato, natapalan kuha ni Dumalag. Dumalag, binabang bola ni Dumalag. Dumalag pasa kay Rumor. Uy, lumabas pa. Pasa kay, uy, nagmamadali. Pasa kay Bato, De La Rosa. 2 points by Bato, De La Rosa. Tribo, no? Tribo. Tuwinog. Tuwinog, dinadala ang bola ni Tuwinog. Dumidiskarte, tinira ni Tuwinog. Tuwali. Pasa, ay, yaba. Ano ngayon ako pa doon? Huwag man kumita. na blind ako pa doon, na blind. Talyaser. Okay, bola gihapon nila. Shot clock, 17. 17 shot clock. So
Talyaser pasa kay Dumalag, may sumapit si wearing number 27. Oh, 27. Yabaw. Unang tira ni Dumalag. Yabawan pa, yabaw. Pangalawang free throw. Pasok pa rin. Okay, dua ang counted. Tinatira pasa kay Alpog Jaime. Pasa kay Salbar to Yabaw. Sumabay ka pa. Duwinog dumidiskarte. Pasa nako ay to Rumor. Walay. Ayos, 2 points by Rumor. Nabalik na nuyag ni Rumor. Yung pass to Salbar na bitawan. Waray na niya kasalbar ang bola. Ay, wala, kaya nasawa. Anay. Tanira ni Nicolas Ora. Wala kuha pa rin ni Nicolas Ora to Baduinog to Talyaser, reverse, 2 points by Talyaser. Mag-ingay. Pareho. So bato itinira, wala kuha ni Rumor to Dumalag, binababa ang bola, Dumalag to Talyaser to Dumalag, wadaw. Nabaw na. Ay. Dito sa iyo pag time out, ayun player. May foul on number 17. Time out, scorer, makagay. Nicolas Ora. Sablas. Nabetay. Dormendo. Hinagis. Kuha ni Talyaser. Okay. Bola sa Kadasig. Tao pa isang laban. Long pass to Dumalag. Ay, lumuyan bola. Pasa kay Dormendo. Dumidiskarte si Dormendo. Pasa kay sino ini? Sinira na lang. Kuha ni Dumalag. Long pass to Talyaser. Time out! Batch 99. Dormendo. Pinadalang bola. Pasa. Wearing number 20. Long pass to Ayak. Set to shoot. To Yabaw. Oy, travel kita Yabaw. Travel. Ano mo tail? Tuloy na. Kasi nag-travel eh. Peso dumidiskarte. Pasa kay Talyaser using Douglas. Nangaro pa foul. Yan na nag-foul. Okay. Pasa kay Salbar nag-win. Dalawa. Sumabay ang dalawa. Peso, pasa kay Rumor drive in, tinira, wala, kuha ni Dormendo, nagmamadali, Dormendo, turn around, wala. Okay. Sino, Sab? Substitution, deres na. Pahinga ka muna. Babalik si Almog, Sab, sino? Rumor. Pumiano. Pasa kay Salbar to Dormendo, drive in, pasa, ay wala, kuha ni, ay napaganda tuloy, napaganda. 45, pareho. Beso, may foul on number 5, Dormendo.
First team foul. First personal foul. Second team pa. Second team foul. Dalawa yung first. To Talyaser to Nicolas Sora to Bumalag, drive in, pinilit, wala, kuha ni Tayaktak pasa kay Jaime Alpog to Dormendo, wala, kuha ni Beso ngayon, pasa sa kalaban. So, Alpog, Jaime, pinasa kay Yabaut. Ipagod yan. Tidlak na liwat. Okay na lang, may edad na lang kami, hindi na kami sa era. Jaime Alpog, pasa kay Tayaktak, naghanap pa saan? Tinira, oy, Yabaw, 5 to shoot, okay. Mianon, Wala po kanidban ha. Galban, 12 to shoot. Bumalag sa narakuha ni Talyaser. Okay. So, Alpog. Tabla na liwat. Buwan na ganyan championship. Pasa, kuha ni Yabaw. Tinira. Wow! Ibagod si Yabaw. Ibagod. Pareho na ni score. Oh, labaw na ni dua. 49 Bumalag, drive in, pass. The shot is basket. Follow number Lumalag, fouled out. Baliwak. 0. Retro pa. Yabaw. Sana na. Yabaw ito. Substitution, sige. Substitution, Yabaw out. Wala na yabaw. Wag masuk. Masuk pinig ka lang. Lumalag ano? Oh, sige. Talyaser, inulit. Okay, Talyaser, 2 points. Oh, to Alpog, Jaime. Championship na yun, oh. For 51-53. Wash out. Alpog, Jaime. Pasa kay Tayaktak. Drive in, 5 nilabas. Dormendo, 5 to shoot. Wale. Substitution. Sino? Bumalag. Gawas na ko na mutila. Sino? Jaime Alpog. Sino pa? Oh, wala na. Island referee pag-sub. Island referee pag-sub kay so, Miano, dumidiskarte si Miano. 14 to shoot. So, Galban to Miano. Wala, kuha Tayaktak. Pasa kay Bato ngayon. Dumidiskarte. Pasa kay Dormendo, 12 to shoot. 10 to shoot. Turn around. Pinasa. Ayan! Ganda ng pasa. Brodo, kaupay sa uyag. Pareho na. 2 minutes and 5. Talyaser, dumidiskarte, pasa kay Beso for 3. Wala, kuhaan ni Tayaktak. Pasa kay Bato. Pasa ngayon ito kang Bato. Naghahanap pa kay Dormendo. So, Dormendo, nabitawan Dormendo, nag-uminit. Small but terrible Dormendo. Travel. Substitution, sino? Beso out. Bilog in. Sino pa? Miano out. Nicolas Sora in. Sino pa? Jano? Pati management in balyuan na rin. Balyo ngayon ko kay maglatagay dito. Hangin lang. Okay, to Galban. Dumidiskarte si Galban. Pasa kay Nicolas Sora. Wala, agawan sunutan to Talyaser.
Ibag si Talyaser. Dinadala ang bola wearing number 20. Sino po? Diba? Tayaktak. Tayaktak. Ayun to shoot. Pinipilit. Rumor to Nicolas Sora. 2 points by Nicolas Sora. Tuwa to Tayaktak. Tayaktak to Bato. Bato de la Rosa. The shot is basket foul on number. Sino? Sab? Sino? Sige, basta sab. Oh, ito. Bonus shot. Bonus shot rebound kita. Bonus shot ni Bato. Remaining time 50 seconds. 50 seconds. Atin na batch 2007. Talyaser, pinilit to Rumor, may foul on number 43, Tayaktak, pushing foul, Tayaktak, warning po pala, warning for penalty ngayon. Unang tira ni Rumor. Chet, pagpatod kan akan patod kang banong retro. Pangalawa. Rebound. Okay, last 35 seconds. 35 seconds. Oh, Yabaw, dumidiskarte sa Yabaw. Bang! 3 point, last 24 seconds. Pasa kay Galpan nakawala. Wala rin, kuha ni Bato de la Rosa. Dumidiskarte. Bato de la Rosa, drive in, wala. Kuha ni Rumor to Talyaser. Reverse, 2 points, last 3. Sige. For the third quarter. Running time na doon. Okay, pari man kaya bito. Kanina dito naman kuwang kay. Diyan, ikaw rin nga sana. Diyan, sa mo ka na. Kanina lang yung pinindot. Nakmaro ko, dinak pagkikita. Kanina lang naman pinindot. Pag halimbawa, magpan lang din kasi. Kasi, balik ko na lang sa 24. Balik ko na lang sa doon sa usala. Singsiring na mo. Ito, mapindot ka din 2 points. Ito, automatic na. Mag-shoot sa 2. Madali lang. Ito, mapunta. Balitan na yung balik. Ano, automatic ko sila balis. Pag-score pagod po, na-akuan siya 24 dayon. Shot po lang. Siya 24 shot like dayon. Kaya naman ganang bulang. Wala man daw. Kaya ganang bulang. Okay. Fourth quarter na kita. Sabi na kita magkakaalamanan kung sino ang magiging champion. Championship na yun eh. Kaya kita alam nila go. 59-60. Championship na yun ang tirada. Iyon third. Iyon kanina. Iyon third. Correleco. Tinira using Douglas. Patayin niyo si Correleco. Takbong pagawa dito. Number 20. Pumidisarte, pasa kay Dormendo. So Yabaw. Nabitawan. So dumalag. So Nicolas Sora. Lumipad. Wala to yung Talyaser. 2 points by Talyaser. Tormento tumidiskarte, pasa sa ilalim, nakuha ni Dumalag.
Dumalag, drive in, wala kuha ang sundutan, kuha ni Correleco, pasa kay Dumalag, nagtawa pa, 2 points. Kuha ni Dormendo, dinadala ang bola ni Dormendo drive in, Dormendo using Douglas, wala, kuha ni Tayaktak, nagpupumilit, Tayaktak, pasa kay Dormendo, pang! Dormendo, 2 points. Binan catch 2007, wala ka man kontra. Duwinog itinira ng walang pahintulot. Ayan, naka-score gyapon. Salamat akong patod. Naka-score gyapon. Nabidyoan ko gyapon in tawon. So, Dormendo. Tinira ni Dormendo. Tunang. Kuha ni Duwinog. Dinadalang bola. Duwinog to Dumalag. May foul. Wearing number 27, Yabaw. Warning for Pardot Yabaw. Remaining time 8 minutes and 2. Score 68-61. Lamang ang 68. Uy, sumugan na lang ng free throw ni Kuat Dumalag. Shoot. Pangalawa. Uy, bado. That's 90-99. May score 70-61. Point lead. Lala, ay, sige may nanalog. Oh, pwede sila, nag-iinalog sila. Lala. Yabaw! Number 27, offensive foul. Fouled out. Bagat ka na yung substitution, Rumor, okay in. Walay na si Payo, nag-graduate na. May kadua siya mag-graduate. Graduate sa graduate na. Graduate ka na. Oh. Counted. Sorry, may nanginaan. Check! Hold na to. Sulit na. Tayaktak. Bato, De La Rosa. Pasa kay Salvar. Ay. Long pass to Dumalag. Nakuha ni Dormendo. Kuha pa rin ni Dormendo. Ay. May foul number 17. Nicola Sora. Oy, Nicolas Sora. Warning for fouled out. Unang sira ni Dormendo. Huwali. Remaining time 6 minutes and 24. Pangalawa, kuha ni Rumor to Duwinog to Dumalag. 2 points for Dumalag to Alpog Jaime pasa kay Bato, De La Rosa, wala gawan sundutan, kuha ni na-rebound ni Correleco, kuha ni Dumalag, pasa kay Duwinog, number 29, Alpog Jaime, third personal foul, wala na napasagdi, hindi man siya napagluwat. Sino? Correleco, kaya naka-rebound ka naman. Mahuway na. Sa pagbasa mo sa Bisa kita usah. Ini sa lapin. Uy, wala. Nabi, kuha ni Miano.
Miano, pasa kay Rumor Chito. Wala kuan. Rumor. Wala rumor. Burmendo using the glass. Wala remaining time. 5 minutes and 30. Dumalag. Pasa kay Rumor. Morto Duinog. Tumiano. Wala pa rin. Wala na. Tawag patod. Waray na liwat. Sag. Waray. Ha? Oh, type out ko, type out. Kadasig. Batch 2000. Ket, kalisan mo niyang Ket, kung kakang mo rin yan. Sol! Duwa lang tayo magkakol. Warning! Unang tira. Wale. 1 minute and 49. Turkit pa lang alin, ano siya? Sisiring na yun. Maganda yung kasayin doon. Pangalawa, wala pa rin. Waray. Ball position, waray counted. Dua nga prito, waray. Bato to, tayak tak. Adto na, sumubra na. 1 minute and 42. Supposed to be, ito Ay, yun, English na. Ano yan? Supposed to be, ano yan? Okay. Pasa kay Rumor to Beso. Wadaw, sharpshooter si Beso. So, Alpog Jaime. Pasa kay Salbar, isinalbar. Wala. Kuha ni Bato to Salbar, tinira, natapalan. Kuha, okay. Tirahin na. Bato. Wala pa rin. Kuha pa rin Alpog. Itira na ito. Very good. Salbar. Wala lagi ako. Bato. Oy! Bato. 2 points. 1 minute and 105. Beso. 55 seconds. Shout out. Watch out yan. Watch out din yan. Pasyat up kami, pasyat. Kalyaser to Beso. Wala. Kuha pa rin Beso. Inulit. Wala. No, nagagawa na silang dua. To Alpog Jaime to Bato de la Rosa. 2 points. Last 31. Last 31 seconds. Kuha ni Talyaser to Beso. Talyaser. Wale. Last 15 seconds. Bato de la Rosa, pasa kay Tormendo, tayak using the glass, last 8. Kuha pa rin, last 5. Alpog Jaime, 3 points. Magkukurin si Asol, pang-score. Last na lang. Okay. For the last and final quarter. Okay, champion! Champion Kadasig! Championship ini ngayon yan. Okay. Kaya kay nagputo-luto na. Nagdamo sa bayo mo.